गुड इवनिंग एवरीवन मु लिपुन आपण मान को लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मो वीडियो रे आपण मानू बताइबी। वीडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित समस्त वीडियो गोटे लाइक करूँ। समस्त तले थिबा नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट रही आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। तो चलतु आजकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखी नवा। तो देखो प्रथम अपडेट रही विधानसभा प्रश्नकाल आरंभ विरोधी हो हल्ला। चाषी समस्या धान मंडी प्रसंग में बाचस्पति पोडियम निकट में कांग्रेस बीजेपी विधायकों नाराबाजी। 2 नंबर अपडेट रही कोरोनार नुआ औषध लॉन्च कले बाबा रामदेव। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थित में लॉन्च कले औषध बोली सूचना रही। 3 नंबर अपडेट रही कृषकों पर रास्ता को ओह्लैब व्यवसायी संघ। फेब्रुआरी मास 26 रे भारत बंद करने को व्यवसायी संघर डाकरा। गोलमालिया जीएसटी व्यवस्था जीएसटी अधिकारी एकचाटिया मनोभाव को विरोध करी सर्वभारतीय व्यवसायी महासंघ बा CAIT चलित मास 26 तारिख में भारत बंद डाकरा देइछि। सामिल हे 40,000 रु अधिक व्यवसायी संस्था जगह यही बंद बेले व्यावसायिक प्रतिष्ठान गुड़िक बंद रहिबो, किंतु अत्यावश्यक सेवा चालू रहिबो। ता सहित यही बंद रे सामिल हेबाकू ऑनलाइन विक्रेता एवं अर्थनीति सहित जड़ित समस्त संगठन गुड़िक आह्वान दि जाइतिबा प्रवीण कहिसंती। 4 नंबर अपडेट रही जम्मू काश्मीर सोफियाठारे पुलिस एनकाउंटर गड़िला 3 आतंकवादी मुंड। जड़े पुलिसकर्मी शहीद होती। 5 नंबर अपडेट रही 10 दिन भितर पेट्रोल दर लिटर पिछा पाखापाखि 3 टंका और डीजेल दर 3.5 टंका महंगा होती। तो फल भुवनेश्वर पेट्रोल दर लिटर पिछा 90 टंका 60 पैसा होइतिबा बेले डीजेल दर 87 टंका 48 पैसा थिबा सूचना रही। 6 नंबर अपडेट रही मंगल पृष्ठ में सफलता सहित अवतरण कला नासार रोभर। लाल ग्रह में पुरातन जीवन सत्तार संधान करिबो रोभर। लाल ग्रह में ओह्लैथिबा जानर मुख्य काम होउछि ग्रह में पूर्वरु थिबा जीव सत्तार अनुसंधान करिबो। मंगल ग्रहर वायुमंडल में प्रवेश करिबा परे एहाकु अवतरण करिबाकू प्राय 7 मिनिट समय लागिथिला, जाकि अवतरण बेस गुरुत्वपूर्ण थिला। 9 नंबर अपडेट रही ओडिशार पाणीपाग को लेकिन राज्यर 14टी जिले में घड़घड़ी सहित वज्रपात होबार आशंका रही। तो विशेषकर पश्चिम केन्द्रीय और पश्चिम उत्तर ओडिशार जिलागुड़िकर एभली स्थिति लगी रहिबो। केतेक स्थान में हल्का वर्षा होबार संभावना रही। वर्षा को दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफରୁ मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, बरगढ़, अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, बलांगीर, कलाहांडी, नुआपड़ा जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। 10 नंबर अपडेट रही बैंक लकर सुना गहना गायब होइछि। प्राय 33 लाख टंकार सुना गहना गायब होगा नहीं होइछि अभियोग। तो एभली एक चांचल्यकर अभियोग आसी बरगढ़ सहरु स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखार घटना घटी अभियोग होइछि। तो एने बैंक कर्तृपक्ष संतोषजनक उत्तर दे पारु नथिबा बेले थाना रे अभियोग करिसंती स्निग्धा। पुलिस घटनार तदंत करुछि। 11 नंबर अपडेट रही पुरी रे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना ओडिशा गस्त में आसीथिबा कंगना रणौत आज सकाळु सकाळु भुवनेश्वर जाई पुरी रे पहुंचती। एठारे से श्रीजीऊ को दर्शन कर आशीर्वाद नहीं। कड़ा सुरक्षा बलय मध्य श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख में पहुंचवा समय सिंगारी सेवायक मधुसूदन सिंगारी और श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी स्वागत करते। कंगना श्रीजीऊ मंगल आरती दर्शन करने सहित बेढ़ा परिक्रमा करिसंती। 12 नंबर अपडेट रही पुरी सहर में संपूर्ण भाव बैन है डीजे। एने गुरुवार पुरी एसपी तरफ सूचना दि जाइए। छात्र छात्री मानक पक्षर बहु संख्यार कुंभारपड़ा थाना डीजेर अरुचिकर शब्द नहीं अभियोग होइथिला। तो एने एक बैठक पर सुप्रीमकोर्ट का निर्देश आधार में सहर में डीजे बजाइबा उपरे रोक लगाई पुलिस। तो बाहर मध्य डीजे सहर भीतर को आसी पारिब नहीं। उपयुक्त अधिकारी बिना अनुमति रे कौनसी डीजे बाजी पारिब नहीं बोली सूचना रही। तो सुप्रीमकोर्ट गाइडलाइन मानिबा को समस्ते सहमत होइथिबा एसपी सूचना देइचंती। आगो को पिलांक परीक्षा थिबा बेले एमिति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि बोली सूचना रही। 13 नंबर अपडेट रही व्हाट्सएप को टक्कर देव संपूर्ण स्वदेशी एप्लिकेशन। संवाद और संदेश नामक 2टी मेसेजिंग एप्लिकेशन प्रस्तुत करुचंती भारत सरकार। 14 नंबर अपडेट रही एणिकी श्रीगुंडीचा मंदिर निःशुल्क दर्शन करेंगे भक्त आउ देवाक पड़ोनी प्रवेश शुल्क बोली सूचना रही। 15 नंबर अपडेट रही मुंबई इंडियंस पक्षर आईपीएल डेब्यू करेंगे सचिन को पुओ। सचिन को पुओ अर्जुन तेंदुलकर बेस्ट प्राइज
20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅର୍ଜୁନକୁ କିଣିଛି ମୁମ୍ବାଇ। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଲକଡାଉନ୍। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜବତମାଲ ଜିଲ୍ଲା ତାଲାବନ୍ଦ। ଜବତମାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖସିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ। ତ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ସକାଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘଟିଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ହେଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 33 ଲକ୍ଷ ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯାହାକି 33 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିସାରିଛି, ସେମାନେ ସେ ପଇସା ଫେରାଇବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି କରି ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ପକ୍ଷରୁ 50 ପୃଷ୍ଠାର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରା ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହଲତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବ ମହଙ୍ଗା। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏମିତି କହିଛି ଦୂରସଞ୍ଚାର କମ୍ପାନୀ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଇକ୍ରାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ବିଶେଷ କରି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର କମ୍ପାନୀମାନେ ଭଲ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ମୋବାଇଲ ତାରି ପ୍ଲାନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 53 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ତାହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 3,36,513କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 31 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଚାଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଜାରି କରିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାନର ଜରିଆରେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପଲିସି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ପଲିସି ମେ ମାସ 15 ସୁଦ୍ଧା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି କେବଳ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ତାର ନୂଆ ବୟାନରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ସେବାର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉଥିବା ମେସେଜିଂ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନୂଆ ପଲିସି ଆଧାରରେ କମ୍ପାନୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଜନେସ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ସୁନା ଦର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 43,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,900 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 25 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରାୟତଃ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିସାରିଲାଣି। ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ମେ ବି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଏଟା ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ମିଳିଲା, ପୁଣି ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ପୁଣି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 26 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 22ରୁ 23 ତାରିଖ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଯାହାକି ଆଶା କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ।